Tumbuh melata sepokok tebu di tepi pasar jualan daging. Banyak harta tidak berilmu, bagai rumah tak berdinding. Padi segumal kepuk di hulu, sirih di hilir merakap junjungan. Kepalang duduk menuntut ilmu, pasir sebutir jadikan intan. Budak-budak berkejar-kejaran, di waktu senja takut buaya. Kalau kita rajin belajar, tentu kita akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan program Meka bagi SES sesi 2020-2021. Jadi hari ini adalah kita akan bincangkan chapter 3, iaitu electric current and direct current circuit for part A. So lepas ni akan ada part B yang menyusul ya. Jadi untuk hari ini kita akan lihat electric current. What is the definition for electric current? Electric current is defined as the amount of charge that passes through the wires full across section at any point per unit time, or the rate of charge flow through a conductor. So kalau kita ada contoh, selalunya kebiasaannya wire dia akan berbentuk silinder silinder. Jadi current akan flow dalam ni, dan cross sectional area tu adalah area, kebiasaannya adalah area area untuk silinder, iaitu area dia adalah pi r squared ataupun pi d squared over 4. Okey, jadi electric current tu adalah amount of charge yang bergerak melalui wire ni through cross sectional area. Inilah cross sectional area tu. Ataupun dalam erti kata lain, ataupun dalam equation, kita boleh nyatakan dalam equation I is equals to sebenarnya I is equals to the rate of charge flow dq over dt. Ini menunjukkan the rate of charge flow. Tapi kita boleh juga guna I is equals to q per t. Dan Q juga adalah bersamaan, Q adalah charge charge. Q juga adalah bersamaan dengan number of charge dikalikan dengan elektron. N adalah number of charge. Number of charge, bilangan berapa banyak charge. Dan E ni adalah elektron. Elektron 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Sebenarnya ada negatif sebab dia elektron, tapi kita abaikan. Negatif menunjukkan dia sign, hanya sign. Okey, jadi Q juga adalah sama dengan NE. Dan daripada persamaan atas ni juga kita boleh jadikan Q juga sama dengan IT. Okey. So dan seterusnya adalah resistivity. Resistivity adalah definition dia adalah defined as a measure of a material's ability to oppose the flow of the electric current through a material. Resistivity ni adalah material, bahan, sebab kita punya wire dibuat daripada bahan yang berbeza. So bila bahan yang berbeza, dia punya resistivity pun akan berbeza. Jadi resistivity simbol dia adalah rho bukan P, ni adalah rho, dan unit dia adalah ohm meter. Okay, apa dia punya equation? Rho is equals to RA over L. Jadi R ni adalah resistivity, rho adalah resistance, rintangan, A adalah area, dan L adalah length of wire.
Okey, jadi resistivity ni same material dia akan same resistivity. Different material so dia akan different resistivity. Okey. Kita lihat equation yang pertama. What is the definition for electric current? Yang ni electric current is defined as the amount. Yang tadilah yang kita dah tengok sebelum ni, as defined as the amount of charge that is passes through the wires through a cross section at any point per unit time. Ataupun electric current is the rate, yang paling senang kita dah ingat, electric current is the rate of charge flow. Ini lagi senang kan? Ataupun kita boleh je bagi formula I tu apa, dq by dt tu apa. Ataupun nak guna formula I is equals to Q per time. Dan unit for current adalah ampere, capital A, ampere. Okay, B, kita tengok B. The current in the wire is 0.6 ampere. Calculate the charge flows through a point in the wire and the number of electron passes the point in 5 seconds. So, untuk menjawab soalan ni, kita kena senaraikan apa yang diberi. So, yang diberi adalah current sama dengan 0.6 ampere dan dia suruh calculate the charge. Charge flow, maksudnya dia nak apakah Q. Dan dia nak number of electron. Number of electron maksudnya dia nak apakah N. Jadi, dan diberi masa adalah 5 second. Jadi kita nak buat macam mana? So kita ada dua persamaan, Q equals to IT dan Q sama dengan NE. So kita nak cari charge dulu. So kita boleh guna, kita ada I, kita ada T. So kita boleh guna formula yang pertama, Q equals to IT. So I 0.6 kali dengan T adalah 5. So kita dapat 3 coulomb. 3 coulomb. Okay, seterusnya dia nak number of electron. So kita dah tahu formula yang lain bagi Q adalah sama dengan NE. So kita nak N. So Q sama dengan NE. So N sama dengan Q per E. So Q kita tak dapat tadi 3 dan E adalah constant 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Jadi kita akan dapat 1.88 darab 10 kuasa 19 electrons. Sebab kita nak bilangan number of electrons, jadi unit dia adalah electrons. Okay. So seterusnya C dia nak during the 4 minutes a 5 ampere is set up in a wire, how many charge, ingat how many charge mestilah dia nak apakah Q, and how many electrons, maksudnya how many electron maksudnya dia nak number of electron, N small n, pass through the any cross section across the wire width. So dia nak apakah Q and apakah N. Jadi kita senaraikan apa yang dia beri. Given the time is 4 minute. So 4 minute kena tukarkan kepada second. So 4 times 60 kan. So kita dapat 240 second. And the current is equals to 5 ampere. Jadi kita nak charge. Jadi charge kita tahu kita ada I and kita ada T. So kita boleh gunakan Q equals to IT. So I 5 ampere kali dengan 240 second. Jadi kita kira kita dapat 1200 coulombs. And then macam tadi jugalah dia nak number of electron. So kita guna kita guna Q equals to NE. So N is equals to Q per E. So Q adalah 1200 over 1.6 times 10 to the power of negative 19
So kita dapat 7.5 times 10 to the power of 21 electrons. Ingat, unit dia adalah electrons. Baiklah, kita sambung dengan question number 2, resistivity. Yang pertama, define the resistivity. So definition for resistivity is defined as a measure of materials ability to oppose the flow of the electric current through the material. So seperti yang kat depan tadi kan kita dah bincangkan. So kita tahu resistivity is rho equals to RA per L, and unit for rho is ohmmeter, and different material different rho. To different material different rho. So rho tu depends on material. Okay, baiklah, yang number B, the wire has a radius R dan length given L made up a nichrome. So nichrome adalah dia bagi resistivity for nichrome. Resistivity for nichrome, and so kita calculate the resistance. So R, jadi kita tahu R is equals to rho L over area. Kita rearrange itu. So rho kita adalah 1.5 times 10 to the power of 96, and L kita adalah 2 meter, and bagi area kita tahu adalah sama dengan pi R squared. So pi R dia adalah 2 darab 10 kuasa negatif 3 kuasa 2. So kita dapat R dia adalah 0.24 ohm. Okay, jadi untuk yang kedua, what happened to the resistance of the in one above if copper is used instead of nichrome? So resistivity for nichrome is 1.72. So resistivity for nichrome is greater than resistivity for copper. So when the resistance in for copper dia punya resistivity lebih rendah. So resistance in copper also less than resistance in nichrome. Sebab R is directly proportional dengan rho. Okay. So when R increase, so rho will increase. Or when rho is increased, R is increased. Okay, C, seterusnya, two wires has made by, kita tengok sekejap, kita dah habis belum? Okay, finish. Okay, two wires that made by a same material have equal length, but the diameter of the second wire is 1/3 of the first wire. Find the ratio resistance of the first wire to the second wire. So dia nak R1 over R2 ratio. So given kat sini, two wires has made by a same material. Maksudnya length Y1 is equals to rho 1 is equals to rho 2 sebab the same material. But the diameter of the second one, diameter for second one is equals to 1 over 3 diameter 1. And dia nak ratio R1 over R2. So kita tahu R is equals to rho L over area. So area pula kita tahu adalah pi R squared. Dan kalau dia nak dalam diameter adalah pi D squared over 4. So
R1 over R2 is equals to rho 1 L1 over A1 over rho 2 L2 over A2. Okay, jadi kita tahu dia same material. Bila same material, kita boleh cancel row. Betul tak? Kita cancel row. And then kita boleh dapatkan, kita masukkanlah length tu length dia adalah have the equal length. Okay, equal length. So ada lagi information yang kita kena tuliskan adalah equal length. So equal length maksudnya L1 is equals to L2. So kamu boleh juga cancel L1 dengan L2 sebab dia adalah sama. Okay, jadi rearrange persamaan ni, dia akan jadi A2 over A1. So A2 over A1, dan kita tahu kita masukkan A2. A2 dia punya pi D2 squared over 4 over pi D1 squared over 4. So lain sekali kita boleh cancel pi, kita boleh cancel 4 pi dengan 4. So kita akan dapat sama dengan D2 squared over D1 squared. Okay, D pula adalah, D2 adalah 1 over 3 D1. Okay, maksudnya kita masukkan 1 over 3 D1 squared over D1 squared. So R1 over R2 is equals to 1 over di sini 1 over 3. Ni boleh cancel kan? D1 tu boleh cancel, so dia kuasa 2 kat situ. So 1 3 squared, so 1 over 9. Kita dapat tu. Find the ratio. Okay, so next dia kata if the length and the radius, okay, if the length is equals to 2 meter and the radius is equals to 0.5 mm respectively, and the resistance of the second wire R2 is equals to 4.05 ohm, determine the resistivity of the material used to make the wire. So dia nak apakah rho 2. Jadi dia bagi, so kita masuklah rho equals to RA over L. Okay, sekarang ni dia bagi R 4.05. A kita tahu adalah pi. R adalah okay, sorry ini adalah small r. R adalah 0.5 dan 10 kuasa negatif 3 kuasa 2 bahagi dengan length is 2 meter. Jadi kita dapat 1.77 times 10 to the power of negative 7 ohm meter. Kita substitutekan semua. Okay, soalan yang bahagian terakhir dari question 2, resistivity. Kita keluarkan maklumat yang diberi. So dia bagi 2 wires of aluminium and copper have the same resistance. So R copper equals to R aluminium, and dia kata and the same length. So L copper equals to L aluminium. Which of the two is lighter? Kalau kita nak kira lighter, maksudnya yang mana lebih ringan dia punya ni. And then dia bagi kat sini density kita, sebab simbol dia sama dengan ni, density for copper equals to 8.9
times 10 to the power of 3 kilogram per meter, and density for aluminium equals to 2.7 times 10 to the power of 3 kilogram per meter. And the resistivity for copper is equals to 1.72 times 10 to the power of negative 8 ohm meter, and resistivity for aluminium equals to 2.6 times 10 to the power of negative 8 ohm meter. Okay, let's do solve the problem. Okay, soalan dia nak which is the lighter, lebih ringan. Jadi formula yang berkaitan adalah rho sama dengan RA over L. Jadi kita tahu dia punya apa yang sama, R kan. So kita boleh ambil R copper is equals to R aluminium. So R kita tahu sama dengan rho copper L copper over area copper. So equals to rho aluminium L aluminium over A aluminium. Okay, dan kita boleh rearrange lah. Kita buat satu persamaan, iaitu L dia sama kan. Kita tahu tadi L dia sama. Okay, L dia sama, so kita boleh cancel. Yang tinggal hanyalah rho dia. So kita rearrange, kita jadikan AL over A copper is equals to rho aluminium over rho copper. So benda ni kita dah boleh masukkan nilai sebenarnya. Tapi tak apa, kita jadikan ni adalah equation 1. Dan kita tahu pula resistivity sama dengan mass bahagi dengan volume. Jadi kita ambil mass, volume, dan volume pula sama dengan area kali dengan L. So mass over area kalikan dengan L. Ingat luas kali dengan panjang, so dapat volume. Jadi kita bandingkan mass copper dengan mass aluminium. So mass copper over mass aluminium is equals to rho prime A L copper, ni semua copper bahagi dengan rho prime AL for aluminium. Okey, jadi kat sini kita dah jumpa lagi satu, kita boleh cancel, iaitu L dengan L. L dengan L. Jadi kita keluarkan maklumat kat sini, iaitu rho copper A copper bahagi dengan rho prime rho aluminium prime A aluminium. Jadi kat sini tadi kita ada A, dekat sini persamaan 1. Okay, ni kita jadikan dia persamaan 2. Okey, persamaan 1 tadi kita tengok kat sini kita ada A copper per A aluminium kan. Dekat sini kita ada A aluminium per A copper. Nampak? Dia terbalik je lah. So untuk masukkan dalam ni, untuk substitute 1 into 2, kini kita balikkan AL per A copper. So untuk A copper per AL dia akan terbalik. So kita substitute kan. So
mass copper over mass aluminium is equals to rho prime copper over rho prime aluminium kali dengan, okey, ni jadi terbalik, so dia jadi apa, rho sini adalah rho copper bahagi dengan rho aluminium. Jadi kita boleh masukkan nilai tu lah, sebab kita dah ada rho bagi copper dan aluminium, kita masukkan je. So kita masukkan nilai dia. Rho prime copper adalah 8.9 8.9 darab 10 kuasa 3 bahagi dengan 2.7 darab 10 kuasa 3 kali dengan 1.72 darab 10 kuasa negatif 8 bahagi dengan 2.6 darab 10 kuasa negatif 8. Jadi kita kira, kita dapat so kita M copper adalah sama dengan 2.18 daripada mass aluminium. Maksudnya siapa yang lebih lighter? Mass copper, mass aluminium. Mass aluminium is lighter than mass copper. So, maksudnya aluminium tu lebih kecil, mass dia lebih ringan. Therefore mass copper greater than mass aluminium, so that the mass of aluminium is lighter. Okay, that's all.